Yan na. Ano po ba yung lalaki o babae? Sige po, dito, balikan tayo. Makasagin po yung tignan po yung video. Dito ko na doon. Sige ba, wait. Dito doon. Oh, tabi. Hi, bata. Hello. Ah, Jay. Saan tayo? Ayun na. Ay, si Ron. Jaja, daddy, dada. Dada. May suga. Jaja. Jaja, bless ko. Wow. Hello, kuya. May nabukta kaya? Oh, di ba si kuya? Jaja. Oh. Kuya. Iba din yung Ano lang. halatado na. Oh, tara na. Bawal daw kumakbo. Let's go, Jajay. Kay Papa. Jaja. Meow. Hindi niya ako kilala. Ganun na kasi. Bakit ganun? Tanggalin mo. Change mo yan eh. Tignan mo yung brand. Look. Meow. Hindi ako kilala si Jai. Daddy. Hindi ako kilala, Ron. Meow. Ayan yan si Daddy, oh. Ano? Ayan si Daddy, oh. Ato si Jerome.